समस्त को मोर नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। खूब कम समय भितर आपण मैंने शंख भवन आसी उपस्थित हो पार्टी। आज माननीय मुख्यमंत्री जाजपुर जिला गस्तरे जाइथिले। जाजपुर जिला मोर घर। जाजपुर जिला बिरजा क्षेत्र। जाजपुर जिले रे माननीय मुख्यमंत्री जो आसला पर जो स्टेटमेंट देले गणमाध्यम को मत लगुच 100 दिन जो हताशा भाव तादरे बेसी परिलक्षित होउची। मु काहे कहूची ना जेहेतु मु से जिला को बिलोंग्स करूची खाली सेति पई नुए मु संसद रे मध्य राज्यसभा हिसाब रे सांसद अछि। मु आपन को जतबेले नगड़ा कथा कुहा जाउची सेतबेले कोठी ना कोठी मु आगे गोटे कथा कहिबी जे ओडिसा गोटे भोकर भूगोल थिला। आज ओडिसा भारत वर्ष को माने 4 नंबर पीडीएस चाउल जोगाणकारी राज्य हो पारिछि। आउ भोकर भूगोल है ओडिसा नाही। ओडिसा गोटे भात हांडी साजिछि। जो पानस मंजीर छुआ बिक्री कथा हमें राजीव गांधी को समय रे हेतिला जेतबेले अनाहार अर्धाहार मृत्यु थिला ओडिसा देखुथिला। छुआ बिक्री ओडिसा देखुथिला। आउ से ओडिसा नाही। से नवीन पटनायक से ओडिसार कायाकल्प परिवर्तन कर दीचंती। आज पुणी कहबी ओडिसा गोटे अभावी ओडिसार गोटे प्रभावी ओडिसा होई परिछि। सरप्लस आमे आम पाखरे पीडीएस चाउल माने सरप्लस धान उत्पादनकारी आमे राज्य होई परिछु। गोटे मन को गोटे कथा आसे जे माननीय मुख्यमंत्री गोटे राज्यर मुख्यमंत्री तथ्य नहीं कि कही टिके भल होता। ये हताशा भाव कोठी ना कोठी परिलक्षित होइछि। तथ्य कथा कौन मु कहूची ना आपणकर एठी कृपाल बालाजी तुमने आउ श्रीमती भावना जे तांकर गोटे क्वेश्चन रो आंसर दबा को जाई मिनिस्टर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी देइथिले डाटा देइथिले। आपण एठी देखि परिबे संसद रे डाटा रखिथिले। ए डाटाटा देखंतु मु आपन डाटाटा कहि देबी। ये होची सबु राज्यर डाटा जो माल न्यूट्रिशन ऊपर न्यूट्रिशन वैल्यू एडिशन जोटा ता ऊपर जो डाटाटा अछि से डाटाटा स्मृति ईरानी देथिले। देखंतु एठी तांकर डाटा अनुसार ओडिसा होची माने 3टा प्रकार डाटा अछि। 3टा प्रकार कलम होची। गोटे होची स्टंटेड, गोटे होची ओवरवेट, गोटे होची वेस्टिंग। जदि देखिबा ओडिसा 13 रे अछि 13 पॉइंट रे आउ माने स्टंटेड रे अंडरवेट रे अछि 29.7 आउ वेस्टिंग रे अछि 18.1। सेठी गुजरात अछि 39 जोठी ओडिसा अछि 31 रे गुजरात अछि 39 स्टंटेड रे आउ अंडरवेट रे अछि 39.7 एवं वेस्टिंग रे अछि 25.1। उत्तर प्रदेश स्टंटेड रे अछि 39.7 अंडरवेट रे अछि 32.1 एवं वेस्टिंग रे अछि 17.3। राजस्थान रे अछि 31.8 स्टंटेड अंडरवेट रे अछि 27.6 एवं वेस्टिंग रे अछि 16.8। मध्य प्रदेश 35.7 स्टंटेड अंडरवेट होची 33 एवं वेस्टिंग होची 19। बिहार 42.9 होची स्टंटेड अंडरवेट होची 41 एवं वेस्टिंग होची 22.9। आ जदि देखिबा नेशनल एवरेज रे जदि देखिबा तो स्टंटेड होची 35.5 अंडरवेट होची 32.1 एवं 19.3 होची वेस्टिंग। ये होची तांकर जो डाटा जो एठी दिया हैची ये होची सेही डाटा केंद्र सरकार पार्लियामेंट रे दिया जायथिबा डाटा। आ ये डाटा होची देखंतु मु कहिले आपन को पुणी ओडिसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एवं नेशनल। ओडिसा सबुठारु कम रे अछि। ए जो माल न्यूट्रिशन रो जो कथा कहउचंती न्यूट्रिशन रो कथा ओडिसा सबुठु कम रे अछि। ओडिसा होची स्टंटेड रे 31%,
ଯେତେବେଳେ କି ଗୁଜରାଟ ହଉଛି ଯେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ଗୁଜରାଟ ସେଠି 39 ପଏଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ଏବଂ ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ 39.7 ରେ ଅଛି। ଆଉ ଓଡିଶା ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ରେ ଅଛି 29 ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟିଂ ରେ ଅଛି 25.1, ଯୋଉଠି ଓଡିଶା ଅଛି 18.1। ଇଏ ତ ଗୁଜରାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ 39.7, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ଉପରେ ଅଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି। ବିହାରରେ ତ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ 42.9 ଅଛି, ଆଉ 41 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟିଂ ଅଛି 22.9। ନ୍ୟାସନାଲରେ ତ 35.5 ଅଛି। ଓଡିଶା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଓଡିଶା 31 ଅଛି। ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ନଗଡା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ କେମିତି କୋଉ ହିସାବରେ କହୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ର। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ଗ୍ରାଫ, ଯୋଉ ତିନିଟା କଲମ, ଯୋଉ ତିନିଟା ଗ୍ରାଫ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ତିନିଟା ଯାକରେ ଓଡିଶା ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ଆପଣ ମୁଁ ପୁଣି କହିବି, ସେଇ ହତାଶା ଭାବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି 100 ଦିନର ସେଠି ସେ କଥାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନଗଡା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନଗଡା ଜାଣିଥିବେ। ନଗଡା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ 2016 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନଗଡାର ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ 2016 ମସିହାରେ ସେଠି ମାନେ 335 ହାବିଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ବସବାସ କରୁଥିଲେ 335 ଜଣ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 2024 ମସିହାରେ 687 ଜଣ ନଗଡାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଠି ରହିବୁ, ଆମେ ସେଇଠି ବସବାସ କରିବୁ, ନହେଲେ ଯେତେ 335ଟା ଆସି 687ରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ନଗଡାରେ ସିଭିୟର ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଥିଲେ 44 ଜଣ ପିଲା। ଆଜି ଯଦି ମାନେ ଗଣା ହୁଏ, ଏଟା ରିପୋର୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ସେଠି ମାନେ କଣ ମାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଜଣିଏ 44 ଜଣରୁ ଜଣିଏ ପିଲା ଅଛି ମାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଟ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନରେ। ଯୋଉଟା 44 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଜି ସେ 44 ଜଣ ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗଲେ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା। ଆଜି ସେଠି 5ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନଗଡାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ନଗଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମନି ଆଉ ଭୂୟାଁ ଖାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ହାମଲେଟ ଭିଲେଜ, ନଗଡାର ଯୋଉ ନଗଡା ପାଖରେ ହାମଲେଟ ଭିଲେଜ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଅଲରେଡି ପଇସା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଂସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଫରେଷ୍ଟ ଡାଇଭରସନ ପାଇଁ ସେଠି କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଅଛି। ଜଲ୍ଦିରେ ମାନେ ଯୋଉ ପଇସା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋକେସନ କରିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଡାଇଭରସନ ଟାକୁ ଜଲ୍ଦିରେ କ୍ଲିୟର କରିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କାମ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ତୁମୁନି ଆଉ ଭୂୟାଁ ଖାଲର କଥା, ଆଜି ନଗଡା ତଳେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ 200 ହଷ୍ଟେଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ନଗଡାର ତଳେ 200 ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। ଆଶା କରିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହତାଶା ମନୋଭାବ ଛାଡି ସେ ଯୋଉ 200 ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଏ ରଙ୍ଗମରା ରାଜନୀତି ଛାଡନ୍ତୁ, ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଛି, ପୁଣି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତି ଛାଡି, ରଙ୍ଗ ବୋଳା କାମ ଛାଡି ଜଲ୍ଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଇନାଗୁରେସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 200 ହଷ୍ଟେଲର ସତ୍ ବିନିଯୋଗ ହଉ, ପିଲାମାନେ ଆସିକି ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି କହିବି ଯେ ସେଠି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନଗଡା ଯାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ନଗଡାର ଚିତ୍ର, ଯୋଉ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିନା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହତାଶା ଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ହିସାବରେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ମତ ରଖୁଛୁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥା,
सी जड़े आदिवासी मुख्यमंत्री आम निश्चित भाव में आशा करूँ आम जी कम करूँ नगड़ा ताकू माने उद्घाटन तो करने संगे संगे काम को आहरी आग को बढ़ातु ता सुफल पातु मिछ तथ्य देकी भ्रमित न करंतु न बुलांतु मान्यवर मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री परा एगुड़ाक मु कहले कि सी मु भी कहले सभा दबनी कहीं मु भी गोटे राज्यसभा सांसद ये मान्यवर मुख्यमंत्री है कि अंधार रे कहीं बाड़ी बुलुचंदी को 3 जण नैचंदी तांका ना प्रकाश करंतु किछि असुविधा नहीं को 3 जण नैचंदी तांका ना तथ्य संगे प्रकाश कले मु भाबुची भल हबो कौन होची कि जे जेतेबेले आमे देखुचे भारत वर्षर मु मो संसद रे मध्ये कहिचे ऑथेंटिकेटेड जिंस जे भारत वर्ष रे 1% लोकंग पाखरे 40% वेल्थ अछि आउ 1% लोकंग पाखरे 22% वेल्थ अछि तेणु वेल्थ तो सब जाक 2% लोकंग पाखरे सीमित अछि आउ मु एबे मध्ये कहबी जे एभणे किछि लोक अछन्ति भारत वर्ष रे जो मानक ना राति पाइले संसद रे हो हल्ला होउची चर्चा होउची केमिते हु हु हे कि तांकर परिवार रो पैसा माने तांकर अर्थनीति केमिते अभिवृद्धि होउची मु कहबा दरकार नहीं सेठी संसद रे कुहा होउची कहला लोक कि भारतीय जनता पार्टी रो मुरबी माने चिंकी पड़ंती से नाटी कहला माने चिंकी पड़ंती मोर ना कहबा दरकार नहीं तेणु निजे कुहंतु मान्यवर मुख्यमंत्री तथ्य संगे कहतु कहार अछि लोक मुर माने पार्लियामेंट रे तथ्य संगे कुहा होउची जे को को लोक पाखर केते परसेंट अछि के को लोक को केमिति ताका शेयर बढ़ुची सेटा तथ्य संगे कुहा होउची मान्यवर मुख्यमंत्री मध्ये एडी तथ्य संगे कहला आमे मध्ये खुशी हो तथ्य संगे कहबे आज्ञा परिवार ना मु भी नै परिबी तथ्य संगे कहबे ताका पाखर केते परसेंट वेल्थ कला केते परसेंट वेल्थ